जो समय आपण विपद रे पड़ती मेडिकल जाती जो समय आपण को डॉक्टर कही दिए मु आउ किछि पारिबी नाही आपण भगवान को भरोसा कर सही समय लोकटे कौन सी कथा भावी न थाए एवं मां को मानसिक करि थाए। नमस्कार मु कैलाश आपण देखुचंती स्वतंत्र ओडिशा लाइव। आज आमे आसी पहुंचीछु पुतुरिया ग्रामर अरण्य जंगल भितर पूजा पाउथुमा मां बिलेईशुणी ठाकुराणी ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक पुतुरिया ग्राम पंचायत कुटुरिया ग्रामर शेष मुंडरे थिबा मां बिलेईशुणी आज एठारे किपरि आविर्भाव होइथिले एवं भगवान भक्तंकर किपरि मनस्कामना पूरण करुचंती आज आमे संपूर्ण किंवदंती जानिबा। आम सहित आज जोड़ी होइछंती एही कमेंटर सुशील देहुरी तांको सहित आमे कथा हबा अधिक मांकर किंवदंती जानिबा। आज्ञा नमस्कार। जय बिलेईशुणी। मां बिलेईशुणी एठी आविर्भाव होइछंती काहू केते वर्षरो अनेक मांकर किंवदंती अछि। मां केमिति आस्थिले केमिति पूजा पाइले आम जेजे बापा अमर जानिछु बहुत दिन माँ पूजा पाऊँ माँ निजे निजे आविर्भाव आम शुणु जंगल भितर माँ को जी जो डाके डाक शुणती पर्टिकुलर जहाँ जिते कोण ओडार कोण अनुकोण बहुत जगह सब प्रत्येक रविवार पूजा पाती मैंने प्रत्येक रविवार पूजा हुए माँ को जहाँ जहाँ जार जहाँ मानसिक थाए माँ को मानसिक कले तार पूर्ण हुए। बहुत हजार हजार दर्शक आसती समस्त माँ मानसिक पूर्ण करती पर्टिकुलर बहुत आह्वान काल पूजा पाती आम भी जानू आम जजेबापा भी कहते सी भी माँ निजे आविर्भाव कर पूजा पाती समस्त कुशल रखी था। मांकर पूजा क्रांति विशेष कर केमिति थाए प्रत्येक दिन मांकर यात्रा केउ समय मांकर यात्रा हुए मांकर प्रत्येक रविवार पूजा हुए प्रत्येक रविवार पूजा हुए विशेष कर आज गोटे दिन आमर हूँ यहाँ आम गाँव हूँ गोटे बड़ी जो माने यहाँ हूँ बड़ पूजा आम गाँव थाए श्रावण मास जो आषाढ़ मसरे रथयात्रा पूर्व माँ को पूजा आराधना कला आम चाष कार्य आरंभ हुए एवं माँ को जेहेतु आरंभ करा जो पूजा पाठ आरंभ करा किंवदंती अच्छी से वर्ष चाष भल हुए एवं लोक शांति रुहंती। आपनकर बहुत विश्वास अच्छी मां विश्वास रखिकी आज लक्ष लक्ष भक्त मांकर आसिक दर्शन करछंती ये दर्शक ई मांकर किंवदंती किबा मां केते सत्यता आपन केते निजे अनुभव करिसंती निश्चित मु पर्टिकुलर अनुभव करिजी केमिति आपन अनुभव करिसंती मोर गोटे जिन कहूँ मु थिला मोर गोटे प्राइमरी कैंसर थिला मु जतले गली डॉक्टर को गली टेस्ट कली मोर जतले गली प्राइमरी कैंसर अछि ऑपरेशन हो पड़ियो जतले गली मु तापरे गली टेस्ट कला परे ऑपरेशन पाइन टाइम ठीक हो गला ऑपरेशन जतले गली तापरे गोटे आसिली मां को दर्शन करी गली मां को सिंदूर टिके नेदिली गोटे विश्वास अछि कि मां को सिंदूर जो लगी तुम सब मुक्त मांकर सिंदूर सब कार्य सफल हो जिवो निश्चित मांकर एते किंवदंती जो ऑपरेशन थिएटर को गली तापर जो डॉक्टर कहले सारे मत जो ऑपरेशन हम माउथ ऑपरेशन हम जो ऑपरेशन आप करेंगे मो सिंदूर टाक लिभेबे डॉक्टर भी हाँ कले भुवनेश्वर जन संदीप सारे कर ऑपरेशन सरीगला ऑपरेशन शेष है कि जो ऑपरेशन शेष गला मु आईसीयू थी मु आईसीयू शुई मत मत लगे उठू अरे उठ 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 तो अन गली तो देखिए डॉक्टर ठिया भाई ठिया पाखे मत कहले ठीक अच्छे तो देखीदे मत माँ उठे देती मत सेन्स आसी झारी तो देखिए मुझे पचारि मुझे कहीपारनी कागज पेन खाई सब लिखी तार सिंदूर अच्छी मत मिरर देखीदे आप सिंदूर ठीक अच्छे तो डॉक्टर कहले आप जो सक्सेस मुझे आज 6-7 वर्ष है ऑपरेशन है माँ को द्वारा ठीक अच्छी जेहेतु कमिटी जन मेंबर अच्छी पूरा सुस्थ मां आशीर्वाद आमे कथा कथिक लोक जहा मत थाए जे मांकर स्थान रे जो भक्त मान मानसिक करी भोग लगे थांती सी भोग को एटी समस्त बांटी खुटी खाती परिवार प्रियजन खाती एटू कहवा कथा जे मांकर भोग
ଯଦି ଏଇଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନାଳ ଅଛି, ନାଳର ବ୍ରିଜ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ବିପଦ ପଡେ ଏବଂ ପୋକ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ସତ? ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମର ଜେଜେବାପା ଆମର ଚଳି ଆସି ପ୍ରଥର ନାଳ ଆଉ ଭୋଗ କରିଦେବନି, ଯୋଉମାନେ ବି ନଉଛନ୍ତି ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ୟା ପରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୋଲେରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ନକଲେ ଭୋଗ ଫୋଗ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଟାକ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଟାକ ରହିଲା କି ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି। ପୁଣି ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ ଆମ ଦେହରିକି ଡାକିଲେ, ପୁଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ସେଠୁ ତାପରେ ଇଏ କରିକିରି ଭଲ ହେଇକିରି ସେ ପୁଣି ଘରେ ଗଲେ। ଦେହୁରୀ କି ମା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଅନ୍ତି? ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଗାଁରେ କେବେ ବିପଦ ହବାର ଥିବ, କିଛି ବିପଦ ପଡିବାର ଥିବ, ଦେହୁରୀ କି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମା ଦିଅନ୍ତି? ଦେହୁରୀକି ଜଣା ହୁଏ, ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ପଡେ ଦେହୁରୀକି ଗାଁ ଲୋକ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନସିକ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ସବୁ ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ସେମିତି ଏତେ କରୁଣା ଫରୁଣା ହେଲେ ଆମର କିଛି ଏତେ ବିପଦ ପଡିନି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆସିଲେ ବି ଆମର କିଛି ବିପଦ ପଡିନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କର କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, କେତେଟା ପରେ ଦେହୁରୀ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଦେହୁରୀ କେତେ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଦେହୁରୀ ପୂଜା ସମୟରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଦେହୁରୀ କେବେ ମାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ନା କେବେ ମା ବାହାରିବା ଏମିତି କେବେ ଦେହୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ? ନାଇଁ, ଏଠି ରାତିରେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି, ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ ସକାଳୁ, ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ପୂଜା ହୁଏ। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମ 8 ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ, 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଚାଲେ ପୂଜା। 2ଟା ପରେ ଆମର ପହର ପଡିଯାଏ, ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। 2ଟା ପରେ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କେହି ଆସିବେନି। ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସୋମବାର ଦିନ, ଆଜି ରବିବାର କାଲି ସୋମବାର ଦିନ ତାପରେ ଦେହୁରୀ ଆସିବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକିରି ପୁଣି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଯାହା ଖାଇ। ମାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କଣ ଭୋଗ ଥାଏ? ମାଙ୍କର ନଡିଆ କଦଳୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରେ ନେଲେ ହେଲା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ, ନଡିଆ ଦିଏ, ଘୋଡା ଦିଏ, ଟିକିରି ଦିଏ, ଘଣ୍ଟି ଦିଏ, ମାନେ ମାନସିକ ଯାହା କରନ୍ତି, ଯାହା ଯିଏ ଯୋଉ ମାନସିକ କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିକି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହୁଛି। ଯେ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ, ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ଦିନ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଯେତିକି କମିଟି ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଠାକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡିଶା କିମ୍ବା ଓଡିଶା ବାହାରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସରକାର କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏବଂ କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠି ଜାତୀୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ ରହିବା ଦରକାର, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ସୁଶୀଲ ଦେହୁରୀ, ଯାହା କମିଟିର ଜଣେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏହାର ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହଉ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଅସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ବିପଦ ଟଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ, ମୁଁ କୈଳାସ, ନମସ୍କାର।